دوستانی عزیز و گرامی، خوش آمدین با کانال ما. قریب کانال ارزنده گویم. وای من نیلوفر اسدی گرفتم بگاهی روز و آمدیم اینجا یک سیاوش میغلطی درنی وای ده سیاوش وای ببینن کاروشه آمده دویده آمدیم و سیاوش میغلطی درنی وای آبی چرکینه. از نیلوفر گرفتم گفتم اینجا یک دم شنیم که نمیشه، بسیاری بد گشته. حالا اینجا نیلوفر گرفتی، بیا و پاکتت ما نیلوفر یکی از تماشا بیان نیستیند که برای چی نیلوفر ده فقط کرته ایزارچه میپوشونه، خیلی لاستینچه و شورت و آنی فوتبولکا چه و هم خیلی پوشوننشه نمیپوشه. دوستانی از این حوز هم خیلی حالت شدگی هسته که نیلوفر من نیلوفر هم خیلی حالت شدگی که چیزی خودش ده فورد هوای میپوشد، چیزی خواهد میپوشد، اینش میپوشد. من این سحر وای کرده چش پوشیده بینید الان که رسم کدشه نمیدونم اما خود رزونده باشد چی رزونده باشد. سحری نماشی گفتم که هم خیلی وای کتیره بیزاره نه گیره و نولش هم دیدین. گفتم خیلی گیره نکردین را پوش چیزی را فورتد. با رفتم لاستینش پوشید میگم که تپچکا دارید نمون تپچکا داری تپچکا تا پوش نه انمی بسانوشکوهای میپوشد. زماکوش گذارون میگم نمیگذاروند. چیکار میکنیش خیلی چیزی خودش در فورد همه خیلی وای خیلی فوتبولکچه و لاستینچه خیلی نه میگود من ده خیلی درازش پوشد میگود رنگی که من کرته ها دنمودی دیگه کرتچه دارد و یورم نمیپوشد نه و یا خیلی وای خیلی یکتش کمتر تنگتره که نمیپوشونم شایو و دیگریش خیلی به استینی پیش پشتش کشوده که هم کالتچه های айзону болоҳай бари ҳавай намепӯшад. айзонҳош болою бо калтача дия беҳад калтачаҳай вай вай хай мана хел ласиначаҳо кати пӯшӣ мешад намепӯшадша. ҳа дарони вай басена чип чиркин карден. хел гап занем дӯстони азиз, ҳаракат мекунам ки хай бисёриҳо амин очкои ман дучасп буда амин намезебатона очки напӯшед охир намешад. дӯстони азиз نمیدونم چند بار گفتم که همه خیلی هسته درد میکند به حوزی همین درون چشم ها ببینید سرخ شدگی هسته برای همین خاطر میکنم مجبور. و وای در باره بسیاری ها پرسیدن که این وایتون چه خیل احوالتون سلامتی و در همین سیم همینا دارگی چه خیل هسته. نیلوفر درنی وایده میغلطین حوزی سیاوش نگاه کن نغلطد. احوال خیلی گویم بیزیب چی همین خون کم بسیاری ها مصلحت دادن که چه خیلی کنین چکو کنین خونتون بسیار شود. رحمتی کلان دوستانی عزیز برای مصلحت ها من همین داروی خود دستم یکون چه خیلی گم فایدهش ندیسته باشم هم خیلی و من با چه خیلی بودم هم خیلی استودم و بسیاری ها مصلحت دادن. نیلوفر نپرتا بعد وای میخوام یکون لابلابو وای سبزی یا بر این وای خرم بینم کنی چه خیلی میشد و دکتر رفتن نمیفورد برای اون که هر دفعه که روم هر دفعه آنالیز پرین و این ماه آنالیز پردم با این ماه با آنالیز پرین یکی از تماشا بینان گفتم که اپا یک آنالیز دست پرین همه خونی بودگی تونم تمام میشه. در حقیقت همین خلاص پروست همین گیموگلوبین پرویرک کردن ده خون میگیرن آیوی نمیگیرن برای همین نمیفورد رفته آنالیز پریدن و وای کردن. من میدونم که من خودم همین حس میکنم که من دولینی پس گیموگلوبین پسته نه بو آنالیز پردن در کار بو وای کردن در کار هم خیلی این وای دکتر رفته بودم وای کدام درآمدم پیشون بود گفتن که آنالیز رفته سپرین هم پنجشنبه رفته استادم برای می استاد برآمدم و اومدم سر و سیما بودم کمتر نسپاریدم برای می خاطر
беҳад бемадор хел вай беқувват темболи ҳамин рӯз намедонам имрӯз чӣ хел рӯз буд ки беҳади бад ман беқувват будам хел гӯӣ ки фақат хоб равам хоб не фақат ҳами дароз кашам ёнбош тамом дигар хел ёнбош ягон кор накунам айҷом хезен нагӯенда мана масалан мехези дафа мекушои мехези ягон кор мекунӣ наметонам беҳад наметонам ва фақат хиёлам ки дастам оби хунукда боша посудаҳое мешум оби хунуки яхкати полое мешум оби хунуки яхкати хиёлам фақат ҳамин оби хунуки ҳамин ях ҳаст ку хел ях барина хӯрам ҳамон оби хунуки яха мехӯрам баъд хел ҳис мекунам ки ман камтар бақувват шудаистам бигӯем хелда намедонам ва хел сар тоб мехӯрад ҳатман беҳад ҳамин айҷом вақте ки замин ништагӣ бошам айҷом хезам агар тамом камтар меистам ки штоби сарум чағ занист бас куна барам ана мехели нависен дӯстони азиз ки шумо чӣ хел чӣ аҳволда ва бо дар масалан якум дуюм ҳомила дорӣ хай хун кам буд ҳо ман як дору ҳамин гемоглобина нақс кардан фақат ҳамин сиропаш нақс буда таблеткаҳошу қан не ман як намуд сироп хӯрда будам россияда як ҳафта хӯрдамша ҳам хел нақс шуда будам ки не ки номаша намедонам номаша ёдам ромада рафтак вай ҳамин пеш вақт мегуфтанд ки ана вақте ки ҳомиладор шавӣ подард мешӣ миёндард мешӣ намедонам сардард мешӣ ман якумашда вообще нафаҳмида будам ки чӣ хел вай сардарду миёндарди чӣ хел бошад дуюмашда гӯем уқа бисёр не ана сеюмашда баъд фаҳмидам ки чӣ будаи почадардиву миёндардиву ҳамхели чизҳо дар ҳақиқат баъд фаҳмидам лекин бо ҳаракат мекунам эҳтиёт мекунам бисёртар кор намекунам ҳамин шавҳарам биён агар бинанд ки ман уборка кардам ҷанг мекунанд лекин охир намешад наҷумӣ намешад ҳама вақт дароз кашидам масалан хоб рафта намешад мехезам маҷбур меҷумам ҳамин хел ҳиссиёт ки ҳамин магнит фақат мана тарафи замин мекашад я ман фақат хелом ки дароз кашам лекин худама маҷбур мекунам ки хезаму ҷумаму майда саросема не вай не худама бисёри бад монда намекунам ҳамин майда меҷумам то обеда уже баъди обед наметунам баъди обед ҳаракат мекунам ки сиёвушкати хор равам ҳамин як соат якним соат бисёр хоб мекунам тамом айн бисёр не хегӯи ки шутоби 4 соат 5 соат хор равам ё ки ҳам саҳар хор равам ҳам обед хор равам не умуман ҳамин обед мекунам дароз мекашам ҳамин хобум барад як соат якним соат тамом бо бедор мешавам бо хестан намехӯрад неки ба мебиём ҳамин нилуфара сайди мегирам бо хона мерам бо алфотпазӣ ҳамехе ҳаракат мекунам ки масалан кӯчада гардам кӯдако даруни вайда сарпарстизан нилуфар даруни фонтанда худаш вай фонтан беҳаминам пури мусора бо ино ябора мусор мекунанша нилуфар рози охрана мебиёд ҷанг мекунатад хе рафтем ага не ба фикрам бисёри бад гап задам намедонам охир вақто мехоҳам ки фақат гап занам дига ҳеҷ кор накунам лекин бисёриҳо мегӯянд ки аз ҳадди бад гап мезанед бисёр ягон рӯз мехоҳам ки ягон фарида напартоен санга мехоҳам ки ягон рӯз ягон влог кунам ки штоби вообще гап назанам ҳамха фақат нишон дим тамом ҳамхе карандар кор ягон рӯз вай бинан охиёзи меғалтад дадрини ҳаму вай меғалтен оби чиркинда бо кошки обуш тоза боша ҳамина сартян чӣ хел нағз салқин мешад меғалти сиёвуш вая бинан хезен шинен рафтем сиёвушам сар диктем маълимаш мегӯянд ки маълимаи сиёвуш маълимаи нилфар мегӯянд ки шумо кор даромадин ки дер мебин ҳамин соат 4:30 мешад ба мо уже ҳаракати буромада намекунем сиёвуша мепӯшонум то мепӯшонум шуно то об мегирим инашда вайшда об мегирим бо ягон пакет ягон чӣ мегирим то даҳани дарда 1 соат нағма бозӣ мекунад сиёвуш мебироем ки уже 10 кам 5 мешад то мебием уже
20 минут мебиём дема ай ҳамон южни то ҳаминҷая мегӯям ки агар киси ёвша саидигдатсиям мумкин ки барвақтарак биёям барои ки ҳам худам айдар мебуром мебиём ва бекаляска мебиём барои он ки вай аз сабабе ки ай хона ис мебиёем давида мебиёем барои ҳамин хотир ман коляскада сиёвушро мешӯнаму мебиёрумша ки то ки вай тез расем гуфта агар ки сиёвуша саидигдатсием худам пиёда мебиём айси бо кӯдако пиёда ба ҳазур меран эхе коляскада шинонда намебарумшона ба дастумда пакет мешавад я бутилкаҳои об Сиамуш! Мам? Вай! Амухе, ма как съемка к нам? нилуфара камтар гуфтам ки съемка кун мана бин кани чӣ хел мешавад чапароста съемка кардан ва боз як саволи дига дӯстони азиз хостам як боро ҳамин блогда низ гап зам ин блог чӣ хеле ки гуфтам фақат гап мешавад савол дар бораи чӣ буд апай нилуфар шумо вақти рамазонда рӯзадор будем ё ки не ростшо гӯед ҷавоб чиен ҳамин саволда гуфтан наистияд дӯстони азиз не ман рамазонда рӯзадор набудам аз сабаби ҳамин камхунӣ беқуввати ман духтур умуман гуфт ки рӯза нагирен ва шавҳарам низ вай гуфтанд ки рӯза нагирен шумо наметавонен дошта барои ҳамин хотир шавҳарам танҳо худашон рӯзадор буданд тамом ман гӯем рӯзахӯр будам бисёриҳо менависанд ки апай нилуфар шумо вай маззаи намедонам чӣ хӯрда будам клубника хӯрда будам ё ки чӣ хӯрда будам маззаша якҷо менонед бисёриҳо хеле дӯстони азиз ҳамин хел намешавад ҳатман мо ҳама қарздор ҳастем иншоллоҳ насиб ҳатман ман ҳамаша бо мегирам рӯза ман намедонам ки дар ҳамин чанд бор рӯза гирифтагӣ ҳастам гӯем вақти ҳомиладорӣ гида рӯза ман гирифтагӣ нестам ман ҳамин хел дӯстони азиз бо як саволи дига буд аёдам буромадай нилуфар вай чие дастида даруни обда партоем птичкаҳо мехӯранд даруни обда монем птичкаҳо мехӯранд удочка неста ки даруни бассейн детуда айгуҷо фонтан да айгуҷо туда вай сиёвуша бинанд сипсир шудай яке аз тамошобинон наистанд ки бачаи ман намепӯшад умуман кепка ман маҷбур кардам сиёвуша барое ки дар ин гармӣ сари намешад вообще гашта барои ҳамин ай хона исм мебием ки нилуфар беҳадди бад гарм ҳаста бинед аллакалла инҷо сипсир шудаги нилуфар мезанам този рафтем фонтана нишон тиям дӯстони азиз бина ҳама сангуша кӯдакои ман парфитян чи бури мусур обаша бинан чӣ хел сабз шуда рафтем ва оби чиркина тит тунук карда оварди се рафтем дӯстони азиз ман хона омада расидам авқот кардам тез ҳама ҷои ҷамъ кардам ҷои порядок кардаму ва хӯрок андохтам макарон чикнум ростика намедони ки дар ҳавои гарм чӣ накунӣ бо хестам гуфтам хӯроки тез тайёр мешудаги ин ҳамин макаронҳае ки кӯдакон нағз мебинанд хушрӯ мехӯранд барои ҳамин хотир хестам макарон кардам ва ин дафъа бисёр аз тамошобинон наистанд ки чӣ хел тайёр мекунем инам хел ва макарона сирх мекунем ин дафъа ман камтар саросима будам бинед цветной шудаем яхелаш сирхак шудаги яхелаш сафедак шудаги ва боз пурсиданд ки ваёш мепазад пиёзошу мани картошкаошу сабзиёш ҳама чиз хуш мепазад дӯстони азиз об меандозенша ман хел пур мешавад об болои макарон маҳкам мешавад баъд ам хел алоби баланда медӯшоненша ки то ки хушрӯ ҷӯшад ман хел обаш кам шуд обаш кам ки шуд баъд ам хел алоби баланда медӯшоненша ки то ки хушрӯ ҷӯшад ман хел обаш кам шуд баъд ам хел алоби баланда медӯшоненша ки то ки хушрӯ ҷӯшад ман хел обаш кам шуд баъд ам хел алоби баланда медӯшоненша ки то ки хушрӯ ҷӯшад ман хел обаш кам шуд
بعد پاستا کاکش میکنیم سرپوشش میپوشن رنگ آشپزین دم میپره تمام دیگه اون چیز دشواری نداره دیگه کارتوشکاش همه چیزش خوش رو میپزه نیلوفر بیرندم سیاوش نیده اودا کدیسته همه جای چیت کده میگم من مصر برام پرتم نکیم برام اگر کوچه از سیاوش اقفام میبروید نمیدونم چیکار کنم دوستان عزیز آخری ولاگ دا میخوام شما در این تونیک نشون دادم از من استفاده بردم شد و میخوام که خالصینی دامونم شد که تو که خنکک شودم خیلی وقتی که سحری میپوشم خیلی خنکیخ باشم کشکش میکشوی انیفه برلیک گرفتگی مای اگر که تمام شود بعد درونش دا آبی وای میخوام گرفتن پتروشکا чтобы هر سحر و شب آبی پتروشکا چشم برای اون که وای داغی روی تازه میکنند خوش رو میکنند نخستر همین آبی پتروشکا بگیم یعنی پتروشکا دا آبی جوش یا که میجوشانی هم آبش میاندازیم رنگ تونیک برین استفاده میبریم و راستی گپ این خیلی پگاب موندگی همه چیزایی که فبرلی گرفتم من علاقه یک چندش استفاده بردم میخوام فکرما گفتن و اینش من دم حقول نشده که یک برو خیلی گویم شه برای اون که تونیک خودش من فایدهش ندیدم حالی گویم مثلا چخل است چخل نیسته لیکن روی آدم به حدی بعد خیلی وقتی که روی تمشی خیلی ترنگ میشه دوگیم میپوشه این نقص مثلا وای میکنند خوش میکند ترنگی روی آدم نیست میکنند و یک چیزش کم بودیش همینه که بوش به حد بعد بوش من ده محقول نشد حتی شوهرم ده محقول نشد شوهرم میگن که همینه نچوشد بوش بزیبای بوش رنگی освежителёй дешёвый هست کو ارزونکوی بوهاش слишком сладкий безиб این هم خیلی هسته برای همین من احتیاط نکرده گویم خیلی اکانوم نکرده انیقتر گویم روحم ده خوش رو پره میپوشم روحم ده دستم ده حتی میپوشم که تو که نقص شود گفته دستم خشک هستن کرم نمیمولم و تنها تونیک میمولم تمام انا خیلی دوستانی عزیز من ترزیک شده موندگی هستم ترزی کخونیک شده موندگی هستم که تو که کمی شمالک شود لیکن شمال نول انا خیلی دوستانی عزیز همین کتی ولاگ با آخر رسانیم پگاه بعد اینوی فبرلیکا میگم برای اون که با فکرم این ولاگ به حد بسیار گپ زدم من حرکت میکنم کم گپ زنم خیر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیر